ɲininkali minnu bɛ dɔ ye ɲininkali nati ko misi n'i bɛ jaka bɔ ale la a ka nisabe ye hakɛ jumɛn ye cɛ ko ni muso ko b'a la wa ani bagan ni saga ninnu o bagan ninnu ka jaka misi ka nisabe y'a ta misi 30 misi jaka y'a ta 30 de la n'i ka misi sera 30 la tura kelen i b'a fɔ tɛbiw aw tɛbiyaati tura kelen min ye san kelen dafa a donna san filanan na ni a turalama yɛrɛ tɛ misimuso musomanin min ye san kelen dafa o de y'a jaka ye ka ta 30 la ka taa fo ka taa 30 la ka taa 39 la tura kelen de bɛ bɔ misimuso kelen n'a sera 40 na musinna bɛ bɔ musinna misimuso min n'a ye san 5 ɲɔgɔnna dafa san 2 dafa a donna sabanan na musinna i b'o bɔ min ye san 2 dafa a donna san 2nan la musinna n'a sera 40 ka taa 40 la ka taa fo 59 musinna de bɛ bɔ n'a sera 60 ma tɛbiw 2 bɛ bɔ tura min ye san kelen dafa o 2 bɛ bɔ ka taa 60 la ka taa fo 69 tura 2 de bɛ bɔ n'a sera 70 ma sisan 30 tura kelen bɛ minɛ 40 musinna bɛ minɛ donc ne ale bɛ taa a bɛ kɛ nin cogo de la sisan ka taa 30 misi kelen bɛ minɛ tura kelen bɛ minɛ 40 muso kelen bɛ minɛ ka taa nin ye misi ta ye min ye ba ni saga olu ka jaka y'a ta 40 n'i ka baw ni ka sagaw sera 40 saga kelen bɔ dɔrɔn bɛ i ka ba kelen bɔ n'i bɛ saga de bɔ jɛjɛya saga min ye kalo 6 dafa n'i b'a fɛ ka ba de bɔ a jaka la ba min ye san 1 dafa i b'o bɔ ka taa 40 la sisan ka taa fo 120 ba kelen de bɛ bɔ ni ba sera 121 ma ba 2 bɛ bɔ fo ka taa 200 ba 2 de bɛ bɔ n'a sera 201 ba 3 bɛ bɔ ayi ka taa 40 fo 120 ba 1 121 ba 2 ka taa fo 200 ma 201 dafara yɔrɔ min ba 3 201 ka taa yɔrɔ la ba 3 de bɛ bɔ ka taa sisan fo ba 399 bon n'a sera ba 400 ma sisan nisabe bɛ sabati n'a sera ba 400 ma sisan 100 ba 1 ka taa ale bɛ o cogo de la donc ɲaamɛ ta ɲaamɛ 5 ba 1 de y'a jaka ye ɲaamɛ 2 ɲaamɛ 10 ba 2 ɲaamɛ 15 ba 3 ɲaamɛ 20 ba 4 ni ɲaamɛ sera 24 ma ba 4 de bɛ bɔ ni ɲaamɛ sera 25 ma de sisan binti maga de bɛ bɔ sisan a bɛ commencer a jaka bɛ bɔ a yɛrɛ la ka taa donc bagan ninnu jaka ye nin de ni min ɲininkara bagan ninnu jaka ye nin de bintu mughadi o ye min ye bamanankan na min ɲaamɛ muso min ni ɲaamɛ den min a ba kɔnɔma don n'a nɔna ye bintu mughadi ye o de ni ye muso furu bonya de ɲininka ko ni e ye muso furu e bɛ kɔfɛ e tɛ se ka na se tɛ ka muso lase i ma fana o ko y'a ɲini muso fɛ furu ka sa ko muso ma sɔn ko furu
ni ñinin kali nuna bi ñinin kay bu la me ko sobe ko tettile i bolo bo ala kulli hali min ye furu ko e be min foda min ye furu mankande o be sage kata furu mo ko woli juude mo ko sigi mo yabba cogo parce que o ye pote fura ko de ñinin kali te se ko ba hari saudiya mufti ni ye furu ko fo doro ba fo kata mahkamala ayeta kiri yoro la aka cogo fo ye kiri min bitti gani ñogon ce ba fura be lambe ube kotti e wasariya tige cogo ba tige bo furu fana ce kam mo be muso kam mo be u ka sage kata ulo no dul ka sigi furu ko da nu yabba kabila yoro alaikum salam ko sabani akam gani duru sumbe cogo de bon an ba shi tuka hadisa bayanun musulmata cidin tumbe sabani hakke min su sabani la a tunte an juguna ke kalo shida an ba shi tuka hadisa dora ko kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabana kullu akwa tumbe sabani besu me kuma la nyina tumba chaman desu donc ni mo min ye sabani sunta kofe depuis sabani jorai be sunka abe daga ka sufo kata mugani fo itala ibe sufo kata mugani ni ya ta kofe de hari samin bena ni ciren ko ni sabani kera tilanjema mugo kana su o hadisa do ko Allah fulendo me hadisa yin sahalendo me gumbaji nunun kallani ni yeminye mugo mi sabani jora e masuke tani duru tebene tani duru laba min bini sungalo je ke me sunta wode la ka sungalo segre cide nyo wode pat me na ya soro ye sunta kofe de abe daga ka hakke so la fokatte me ngoni duka basita ko amba aishatu do yin kare ko amba aishatu ya ci dan yin ka ko araita in alimutu lailatul qadr ma ja aqul ko amba aishatu ko ci dan man kibariya ninye do min do ko ninye lailatul qadr ye kan kam mufo ci dan ko kole allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu ko yala nimbayiran na ko mo do be saka lailatul qadr do donc hadisa wi bayi riwaye farani ko ka foro ni hadisa min fulani nye ana togo dola araita in wa faqtu laylatul qadr ninde ba ina alamatu tafsir an ba shi to ko ci da manki bara nimbenna laylatul qadr masyembe nimbenna masyembe kan ka mu akunna benna made mugota laylatul qadr do ala ya dogo tallaban kono mo ku jija ka tallaban be de nyaamaya aisha ta tamana hadisan yire wa be nyogon tafsir de in almutu min ba tafsir in wafaqtu ni ala yimbe lailatul qadr summan kan kan juma fo donc pa donente ni riwaya de be riwaya do tafsir aisha to ni ala ya be shema wati ni de lailatul qadr mais ama la ñinete comme ko an ba shi to bena de tra qadri dona yire ote akonni ala yin biyamari kad ba wudu donc o yaira mo wote le tra qadri do addo wole do talla bande ko bismillah sabani anya sun fo kiden tumba su metani duru nan yere ko dobe mo golo a wakati ne kutuba kaka mo dobe tani duru na sabani tari duru na kere na damuna suye de la tola sunna ko abe mo do golo sabani tani duru na suba damuna kere na damuna nafilay sunnate bidiya de sunnate bidado iba so ni don to be keleje me ka damana kere na damana sunye ka fasamanta daman dalla taala ka su damana kere yana adamana nafila ye dalila taala ka don kere do be dumuni tube ke Allah ko ika su ka wa dumuni dalila taala dalatinna nani na ajate be do goro
ko sabani tilance ko de latige suye o fana ngalondo e bidai letre qadri de latige suye nin ko nani be mo bolo letre qadri tani duruna donna abe ngalo be bidia folo e munye ka kere na damana suye le siritala fulanna ka su kere na damana nafila le siritala sabana ka don kere ya ko asali ummi asali abbi ibba min fatura ko ikwa damana dumuni tobe uluye mogo ka do baraji ka suma bidia do nani na ka fo le to de la tige suye ni si sabati lente tile tani duruna indonga ni bidia nani de bu bolo sabali tile tani duruna ni bidia nani be mogo bolo ala afas anani be bidia de sultula donc ni nyanyi ni kalimenke eko ko mogo munu be ewa minye sungalo mugadi wolon fulana mogo minnu bo da o suyi fana damana kere ya ni wajulu ya ne kidime kala o be cogodi o ye bidiya sungalo ko ni letre qadri be nyini tallabay bede mais antu nyella da min soro burusula ka koro mugadi wolon fulana ko de kidimu kalanye o don da be yele mamisiru kono ka wajulu ke bidiya de yo ye lesiri tora dina kilen ka sebo mo ke mugal golo fulana do ma ke wajibi do ni ma faranyo ka ko be wajibi ke tabina ma ke tabi tawna tunte sarafu tilena donc o ye bidia de ko tebbe yibe sungalo tallaba imbe da nyana maya lesir qadri ni dinena me ka bila ko mugani golo fulana do aw ka faranyo ka misiri ko ka be wajibi ke ko kidimu kala o ye bidia de lesir to la dina wa alaikum salam onnan tara salli keneka nafila min beke ube mugo falala ube chokodi kuma chama mbola doni ki bawo bolo me salli keneka na tara ni mugo min sallira fentaka ni mugo min nana kasigi fana fentaka munum be mi korta ko hari ni mugo min be sallira tige sallita nye sallita ku fu otige be gatawla parce que abe mogo do bolo salli kene min fulen ni hari na make misiri la na sera akera salli kene la misiri hukumu de dira salli kene ma parce que ciden ko be ka bo kata salli kene la muso be ka bo akome muso munu be kalo bola ube be banga jore la ulu kana do salli kene ko ulu kana do salli kene ko ni ya ciden ko muso min be ewa kalo bola abe bange jola kana do salli kene kono ciden ni misiri kiri de dama ciden ni misiri kiri de dama wala ni misiri kiri dirama ni tara sani kasigi misiri kiri de dirama rakan fula sani kasigi parce que ciden ni misiri kiri dama wede na kera keneka me na kera misiri de kono kuma tola be bennen boka ibe misiri foli ke sani kasigi na kera misiri de kono mi hari na kera balontan kene udela ube kene wore udela ni mogo min nana sana kasigi na ko barakan fura salli mogo kana pare ni mogo min fana nana kasigi ni yere anta fu wuli ka salli don ke bawo yo bode fondina ali buna bi talibi tilela mogo sallira salli kene ko alima ko mogo fule ka salli tubada ko lan akuna abuda lan yakuna alladhi yanha abuda ja salla akul ni teke mogo ye nimbe mogo pare sallira ali buna bi talib tilela ko mogo fule ka salli kene kade akon ne teke mogo ye nimbe mogo bali sallila donc mogo munu be mi korota ko kana salli mimbe sallila tige sallita ko ye katawde aye mogo bila ni min nana karakan fula salli sana kasigi afule ni min nana kasigi na yere na ma salli bashi taka otile woro su ka juru tila bese ka suwa ayi ka sungalo juru to ila itese ka tile woro su inke kiren ko man sama ramadana summa atbahu bi sitti min as-sawal akoni mo me sungalo sude ka tile woro to wala salijine kalola ni juru be ela e ma sungalo su folo donc dori ko baw golo hadisa in koso mogo dese ka tile woro in su ka juru to ila ibe ka juru de sara folo ni juru sara ka toto kalola ni be se ka tile woro sara soro ibe tile woro su ni ebi tilai ka juru sara watimi na ya soro kalo bana
ala betile woro suim baraji dima ni kanga ne mai na tumbi kanga ni ala ni juru tunte tumbaso ala bi sarani kanga ne metile woro intisika suka juru toila walem salam ko mogo dɔ b'a fɔ ko n'i b'a a mɛn ko politiki ko silamɛya de ye politiki silamɛya yɛrɛ de ye politiki ko kuma bɛ cogo di o ye nkalon de silamɛya ka maracogo min ye kurana ta ye maracogo min ye sunna ta ye tiɲɛ marali cogo diinɛ marali cogo silamɛya ka marali ye o de ye mais diɲɛ ka politiki galon ni nambara ni janfa ni munafaka ni kafiriya min filɛ nin ye silamɛya sen tɛ nin silamɛya ka marali ye de kurana maracogo hadisaw ka maracogo a siyasatu saraiya nk'o bɛ politiki kana fɔ tɛ dɛ siyasatu saraiya silamɛya ka maracogo silamɛya ta ye o de ko kitabu dilala nin kan siyasatu saraiya ni Ibn Qayyim silamɛya maracogo Ibn Qayyim ye kitabu dilala o siyasatu saraiya li Ibn Taymiya silamɛya maracogo faamaw kan ka kɛ cogo min population kan ka kɛ cogo min Ibn Taymiya ka kitabu dɔ b'a la mais i bɛ sariya ta de fɔ a kan fara kan mais diɲɛ politiki min filɛ nin ye galon min filɛ nin ye nanbara min filɛ nin ye munafakiya min filɛ nin ye silamɛya sen tɛ nin na ninnu ye galon dilanen ni kafiru ka fɛn dilanen de ni politiki min filɛ mɔgɔw kɔrɔ silamɛya ta tɛ nin ye siyasatu saraiya o ye silamɛya ta ye mais tɛ silamɛya ta ye ninnu ye galon dilanen de wa alaikum salam bon ni ɲɛ min fɔ ko ni mɔgɔ min taara ni ji sira ye bon a ka kibaruya ma sɔrɔ e ko san kelen ɲɔgɔnna de san kelen ni dɔɔnin a ka kibaruya ma sɔrɔ yala ka muso file bɛ se ka furuja kɛ wa bon ninnu na ɲɔgɔn u b'a fɔ ma fɔ ko don ni silamɛya sariya bɛ yen kiiri bɛ se silamɛya kiiri tigɛlaw de ma silamɛya ɲɛmaw kiiri tigɛlaw ko bɛ se olu de ma n'u ye hakɛ min di muso ma ko taa sigi ka nin hakɛ ma kɔnɔ an bɛ kibaruyaw sɛgɛsɛgɛ i ka cɛ ka kibaruya taa sigi kalo 6 taa sigi kalo 5 taa sigi san 1 an bɛ ɲɛɲini kɛ olu de bɛ ɲɛɲini kɛ n'u y'a ka cɛ kibaruya mɛn ko a fatura a filɛ n'u ma ka cɛ kibaruya fatuli kibaruya mɛn u ye hakɛ min fɔ muso la ko taa sigi ka lamɛn ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o dafara a bɛ muso wele ni kibaruya sɔrɔla filɛ ni kibaruya ma sɔrɔ a b'a fɔ sisan an man i ka cɛ ka kibaruya sɔrɔ mais silamɛya kiiri la n y'a jate mina sugu ye ne ma kibaruya sɔrɔ silamɛya kiiri la n y'a jate mina sugu ye taa furuja kɛ fatuli idda t'o kɛ muso bɛ taa fatuli idda kɛ wala ni fatuli idda dafara muso bɛ furu mais a bɛ se silamɛya sariya de ma bon ni silamɛya sariya tɛ sisan toujours an y'a fɔ cogo min cɛ ka kabila min bɛ muso ka kabila min bɛ olu de bɛ sigi ka dɔɔni kɛbaga minnu bɛ u k'a ka kuma fɔ n'u y'a bila min kan wa alaikum salam ko jakatil fitri n'a tora tile 2 ɲɔgɔnna i bɛ se ka bɔ wa baasi t'a la i bɛ se ka bɔ jakatil fitri bɔ wagati 2 de b'a la a bɔ wagati fɔlɔ o b'a fɔ wagati wujub wagati min a bɛ wajibi kan bɔ wagati 2 na wagati jawaz wagati min a bɔli dagara bɔ wagati min ye bɔ wagati fɔlɔ wagati wujub o ye de sunkalo tile laban ni tile binna sunkalo dɔ laban ni tile binna dɔrɔn jakatil fitri ka taa wagati fo ka taa sanni kɛnɛ bɔ jakatil fitri bɔ wagati o de a ɲuman i ka dilan
fajiri ani sanan ka boka ta fajiri la wulu nyogon ci sanan ka boka ta salli kenen la ni fajiri sallira sanan ka boka ta salli kenen la bo wakati nyuma yole iba boka di fanta ko depuis kata ni tile binna sungalo dollaba ni tile binna fo kata salli kenen bo o ya bo wakati fulani bo wakati fulana wakati jawaz abe daga ni tile fula tile kile tora ni sungalo wa salli ce bisa ka Abdullah ibn Umar tumbo ke ni tile kele tile fula tora ani salli ce abe jakatul fitri ko akan ka dimunu ma ba tuma ko ka fo mo ma ko jama jigi ko abe chogodi ko na ya soro mo da be mo de kam ma ko nye ni ina na fen min yina fe ati lankolon sage ni ya soro bula ba dima ki jigi tugu abo bara de ke ko jama jigi abe shiga fo me abe fo chogo mi aka fo ala ta ko fe kar sai jama jigi de ala ta ko fe abe ko mi ci den ko mo ma masha Allah summa safura akon nyumai ka fo masha Allah ni ala jenana akon ni te se ko ke ni ba fe kam ko faraka ko ni ala jenana o teminen ko fe karasa ube lawla Allah summa anta ube ala ni ala tunte o ko fe uluna nyona donc ni fana ni tenya ko iba fo ala ta teminen ko fe ala de mo jigiye o teminen ko fe karasa ikafo summa fulana iko kala ala ta ko fe ko faraka parce que Allah be mo godde me hada madu be saka huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina ala ko cide mala de masay na yi deme na ka deme ayi deme ni mu'minu fana sababu wala mu'min be mo godde makonya abu makodila donc apeshe ka fo me aba fo ala ta ko fe me kale ke jama jigiyete ka ala ta wala manka ka fo abe tabe fo ala ta ko fe be jigiye ala de ala ta ko fe ala be mo do ke sababu ye be hada madum makodila wa alaikum salam konni ala ko innaka la ala khuluq azim konni be ciden kelen de be mugotto ni aya ala kambe ciden de ala ye ciden de tanuya ka jogoda ako abe jogo ka jogo min ka ko sobe nin tanuni min karani ala ye ciden tanuna ka jogoye amba aisha tunyin kara ko ciden jogo tunyen munye ako kana khuluqul qur'an ako ciden jogo tunyen qur'ana de donc ni ye ciden de ka tanube ko jakatil fitri kilo fulano be kilo fulani tilance pour ki bu doni ke bawo kasso sonela adda falenya kilo saba do ba fo kilo fulani garabu binani do ba fo kilo fulani tilance me taqriba doni ke bawo ko mimbi bo doni ke bawo kan yugo sosoni fenna o ye kilo saba da falenya وعليكم السلام mani bane ninya nyinin kare fulare nyinin ka follow ci denya hadisa do nati akoni mogo minye awa tilebi nani ibe salli almami kofe kabaru folo be kinyana kabaru folo mije tilebi nani almami ka kabaru folo be kinyana akoni mogo minyo soro ala be bariya fula sabiye ka bariya ka botta suma mani ka bariya ka bo munafariya donc o yede akay soro misiri kono tilebi nani be ni almami be kabaru fili doro da almami kofe hari donkelen kanije wala kuma la nyino yere mo mi sabato o hadisa be o ye hadisa sabati lende hadisa min masabati hadisa min ba fo konni mo mi nye farda bina ni soroci den kan misiri kono bariya fula be sabiye ibariya kabo munafiqiyama
ibariya kabo tasuma ma ko hadisa illa fuleno ko hadisa masa wala memminye almami kabaru kakinyana tilebina no hadisa sale donc akanyi ni kalifulana ako ko safu da wotri konni o toye o be munafuriyata masede natiwa safu ni wotri ye sunna de me sunna gelen kide masafu wotri amu toye sigile amu toye tamala donc o yaira o kagele wiya ahmad ibn hanbali ni kam mo min de safu ni wotri salli ako arrajulu su ko mo jugudo mo min de safu ni wotri salli yo ki jogo ako huwa rajulu su ako mo jugudo me ka munafuriya fole me abika jogol nan kolonya yira mo min be do me safu ni wotri tole ka be jogol nan kolonya sabatika donc farrate sunna de do me sunna gelew de jide mu toye tamada mu toye awa sigila arakatal fajr fona boti wodena jide ko arakatal fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha ako arakatal fajr ka salli baraji min bala akausa jiyana corona fembe donc arakatal fajr fona te fardai me sunna gelen cide ma fana toye tamala ama toye sigidila donc arakatal fajr fule safu wotri fule nunu nye nafila gelen baw de do mogo min ni jogo nyuman tigi ye hadamaden da fala ye ka jogo kani iman ka nunu toye fu ni mogo munye nunu toye kanya na maya kono har ni fardawte abi ka jogo dan ko nya yira kodi mo min be qur'ana ta ku sarabe ko di mo ma kubila yoromula ni qur'ana do tilali la farala do bi kawa rabbana la tu'aghidna in nashina wa qatana ni ko kera hada madem bolo qataw bolo de kalatina ni qur'ana tilali da abinna qataw bolo de ka ni hara farala yoro do ciana fenti e ka era junubuti ka yo ye qataw ni fenti ka wala alate mo gombina ni qataw ni عليه السلام fo arakatal fajri akanyi kasode ko be akanyi misrida kidon ko afdalu salatul mar'i fi baitihi lal maktuba ako hada maden ka salli be kanyi kasoko ni fardate mais ni be bila salli jumanka nafila ni kelena nafila de salli fona nyenani salli fona ko fe fura futuru ko fe fura safo ko fe fura arakatal fajri nunun kanyi hada maden ka sokono de ikan nunun salli ka sokono o de kanyi men ni nyem min fo sisa ni e ko be arakatal fajri salli ka sokono almamini jama be salli damina yinye atoy wala ikata misira ka salli puri ka be kabar foroma almami bolo ube arakatal fajr ni e ko ka salli ka sokono e ba fe ka sappa folo de so e yere ba do ni arakatal fajr salli ka sokono misira de sappa folo so donc doni ko sappa folo baraji ni ni ko so ibe se ka arakatal fajr bila ni sera misira la iba salli puru sappa folo kanita woni ulu te masira ulunye donc o be se karakatal fajr salli ka sode ko ni misiri ka suru ko fe betal misiri la wode kani arakatal fajr kallo salli salatu ka arakatal fajr ko be se ka salli salatu ni ale de se ka salli salatu ni fo fajr kene de kase fo fajr salli waqti ire de kase farda salli waqti no sera de ibarakatal fajr salli farda fana de salli ni ale de se ka salli salatu bolinye سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك